जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा जानुआरी 4 तारिख गुरुवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रही फलाफल मु संक्षेप कहबी। जय जगन्नाथ। मेष राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज केमिति तिक्त अनुभूतिर शिकार हो पारती किंबा आपण को कहीं प्रियजन किछि कष्टप्रद कथा कहिबार कि व्यथा दबार सूचना मिलुछि। ता छड़ा आपण को एमिति हो पारे मन करंतु दुईटी रास्ता जदि बंद हैला आपण किछि संक्षिप्त बाट निजे तरफ निजे खोली नेबे। एमिति भी हो पारे जदि आपण बुद्धिमान काम करिवे ताहले आपण को सेमिति संक्षिप्त रास्ता भी मिल जाई पारे। जदि आपण से तिक्त अनुभूति किछि शिक्षा करिवे ताहले जदि शिक्षा न करिकी आपण क्रोधर रहिबे आपण मुहर जवाब देबे ताहले आपण को से अपॉर्चुनिटी मिल पारे न पारे कहीं ना आपण तो निजे क्रोधरे फसीथिबे आपण बाट बाहर करिवे केतेबेले। तेणु आपण से समयटा को सहिबे ता पर मुहूर्त निज पाई निजे किछि संक्षिप्त रास्ता बाहर करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन रे धोखा मिल पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेला करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन चिंतित रहिबे। वृष राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज परिवार दायित्व नेबे। परिवार पई किछि पैसा खर्च करि पारंती किंबा कोनोसी चैरिटी संस्था रे आपण किछि दान करिवार। चैरिटी संस्था माने गोशाला हो पारे किछि जीवजंतु को भी चारा दबार संभावना देखा दउछि किंबा जदि न दउथांती भी जदि दियंती ताले आपण पई भल रहिबो। परिवार भितर बुझामणा ठीक ठाक रहिबो। दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देबे। व्यवसायी माने आज उत्तम लाभ करिवे। मिथुन राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज न्याय सपक्ष रे रहिबे। कोनोसी प्रकार अन्याय को आपण बर्दाश्त करिवे नहीं। ता छड़ा जदि आपण संगे कहीं अन्याय करि थाए ताले आपण को न्याय मिल पारे। परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम धरण रहिबो। लव रिलेशन भल रहिबो। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी करिवे। व्यवसायी माने निरपेक्ष भाव में व्यवसाय करिवे। कर्कट राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज किछि सफलता हातेबे। हुए तो बहुत दिन प्रयास जारी रखिथिले किंबा कौनसी विवादीय परिस्थिति रे आपण को आज सफलता मिल पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपण को लेकिन आपणकर परिवार पार्टनर सबू खुशी रहिबे। लव रिलेशन आपन को सफलता मिल पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन व्यस्त रहिबे। केमिति आगु को बढ़िबे सेथिପାଇଁ चिंता करिवे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। सिंह राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज कौनसी विवादीय परिस्थिति रे अटकी रही पारंती किंबा आपणकर कौनसी काम किंबा भाबुथिबा कथा किंबा कुआडे जाउथिबा बाहरिबार इच्छा पोस्टपोन्ड हो पारे। कौनसी कारणर आपण अटकी रही पारंती। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन आग को न बढ़ी पारे। छात्र छात्री माने भल गुरु खोजिबा पई चिंता करि पारंती किंबा मिली पारंती गुरु आपण को। व्यवसायी माने मध्यम व्यवसाय करिवे। कन्या राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज दुविधारे रहिबे। कौन करिवे एटा करिवे ना सेटा करिवे एमिति दुईटी सिचुएशन भितर आपण फसी जाई पारंती। कोउटा को आपण करिवे कोउटा कले आपण पई ठीक हबो निर्णय नबा आपण पई असुविधा हो पारे। तेणु आपण आज दिन अपेक्षा करबा उचित हबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन एक प्रकार भल रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अनिच्छा प्रकाश करि पारंती। व्यवसायी माने मध्यम व्यवसाय करिवे।
ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଆଶାୟୀ ରହିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା କୁହାଯିବନି, ମନେ ମନେ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ ଯେ ମୋତେ ଏଇଭଳି କିଛି ମିଳୁ, କିମ୍ବା ତାର ଯେମିତି ଅଛି ମୋର ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳି ବି ଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କାଟିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆଜି କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି କିଛି ରହିପାରେ, ତାକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିକକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ନଚେତ୍ ଆପଣ ଭାବନାରେ ଦିନଟି କାଟିବା ସାର ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ରହିବେ। ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା କଲେ ସେଇଟା ହେବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଆଜି ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଭୟ ଲାଗିବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି, ପ୍ରକୃତ ଆଗ ପଛ ନ ଜାଣିକି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁବିଧାରେ ନ ରହିକି ଆଜି ଦିନକ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଜି ଭଲ ରହିନପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବନାରେ କିଛି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆପଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେମିତି ଏକାଧାରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କରିବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ମୁଁ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ କରିବି, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଟିକେ ଯାହା କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ହଠାତ୍।